जय जगन्नाथ नमस्कार। आसतु नजर पकड़ा आज टॉप न्यूज अपडेट कौन सब रही किंतु ता पूर्व आपण मानक गोटे अनुरोध भिडियोटी संपूर्ण देखि सुचिंतित मतामत दिंतु। जो मैंने चैनल को प्रथम कर सब्सक्राइब करूँ एवं आसुवा बेल आइकन को प्रेस करूँ जहाँफल प्रत्येक नूतन भिडियोर नोटिफिकेशन आप सर्वप्रथम पाइपर। तेज आसतु नजर पकड़ा आज प्रमुख खबर गुड़िक उपर। आज प्रथम खबर बेतनडी ब्लक अधीन बालका रास्तार शनिवार अपराह एक मर्मन्तुद सड़क दुर्घटन 3 जनकर मृत्यु घटी। घटनार प्रकाश रंगामाटिया बालका दे गंडरदा को संजोग करुवा आरडी रास्तार एक पल्सर बाइक जोगे बालेश्वर जिला बांकतारा ग्रामर शंकर जेना टुकनु जेना और मंटू जेना जाउथवा बेले सामना पटु आसुवा एक बाली बजाई डंपर तांकु धक्का देथिला। धक्का एते शक्तिशाली थिला जे बाइक रे थिबा 3 जन युवकों मध्यरु घटनास्थल रे टुकुनु जेनांकर मृत्यु घटिथिला। अन्य 2 जन गुरुतर आहत होते। बैसिंगा पुलिस घटनास्थल में पहुंची समस्त को आम्बुलांस जोगे रमणा डाक्तखाना को पठाई देथिले। सेठारे शंकर जेनांकर डाक्तर मृत घोषणा करथिबा बेले मंटू जेनांक अवस्था अधिक गुरुतर हेबार तांको कटक मेडिकल को स्थानांतरित कराइथिला। मंटू को अवस्था अति संकट थिबा बेले कटक बड़ डाक्तखाना जाई जीवन मरण सहित संग्राम करथिले। चिकित्साधीन अवस्था तांकर मृत्यु होइथिबा जଣା पड़िछि। इतिमध्य तांकर मरशरीर को ग्राम में अणाई श्मशान में शेषकृत्य संपन्न कराई। परवर्ती खबर मयूरभंज जिलार पहाड़पुर ग्राम में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू एवं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आदिवासी पवित्र घोषणा पीठ में पूजार्चना करछन्ति। राष्ट्रपति निज अंचल प्रधानमंत्री गस्त एक गुरुत्वपूर्ण सांस्कृतिक और ऐतिहासिक महत्व भाव विवेचना कराई। पूर्वर गाँव में उपस्थित थिबा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू प्रधानमंत्री को स्वागत करथिले। मोदी को स्थानीय बासिंदा पारंपरिक वाद्ययंत्र फूल एवं आदिवासी नृत्य माध्यम स्वागत करथिले। सुरक्षा व्यवस्था को कड़ाकड़ी करने गणमाध्यम ठारू दूरे रही कार्यक्रम होइतिला। एही अवसर में उभय नेता और आदिवासी रीतिनीति वृक्षरोपण होइतिला। सांताली शिक्षाविद पद्मश्री दमयंती बेसरा कहवा अनुजाई जाहेरा होउची आदिवासी देवदेवी पूजास्थल एवं घोषणा पीठ होउची पितृपुरुषों प्रार्थना सह जड़ित। यापर से राष्ट्रपति स्वर्गत स्वामी श्यामचरण मुर्मू 2 पुओं स्मृति रे प्रतिष्ठित विद्यालय परिदर्शन करते। प्रधानमंत्री श्यामचरण मुर्मू को प्रतिमूर्ति पुष्पमाल्य अर्पण करने सह विद्यालय और पहाड़पुर दक्षता विकास केन्द्र छात्र छात्री सह आलोचना करते। एथिसह से आदिवासी उत्पादर एक प्रदर्शनी बुलिकी देखते। परवर्ती खबर स्थानीय स्टेशन बाजार आशीर्वाद छकरे थिबा एक लसी दुकानरू 3टी स्टैंड फैन ग्राइंडर स्टील बासन आदि इतिमध्य चोरी होइथिबा नै दुकान मालिक सुनील घोष को अभियोग क्रमे बारिपदा टाउन थाना एक मामला रुजु होइथिबा जଣା पड़छि। अन्य पक्षरे स्थानीय 16 नंबर वार्ड बागड़ा रोड टिकांत धीरंकर अभियोग अनुसार तांको घर सम्मुख में रखिथिबा टीवीएस आपाची बाइक ऑडी 11Q 8902 बुधवार मध्याह्न समय चोरी होइथिबा बारिपदा टाउन थाना रे अभियोग क्रमे एक अन्य मामला रुजु होइछि। परवर्ती खबर मोरडा थाना अधीन 5 गछिया स्कूल निकट में शनिवार सन्धार बाइक सह एक स्कूटी मुहांमुही धक्का हेबारु जड़े गुरुतर होइता बेले अन्य 3 जन सामान्य आहत होइथिबा जଣା पड़छि। मिलथिबा सूचना मुताबक मोरडा ग्रामर प्रमोद कुमार घोड़ई पुओ मलय कुमार घोड़ई बयस 30 वर्ष एक बाइक जोगे मोरडारू बरखंद आसुवा बाटरे 5 गछिया स्कूल निकट में विपरीत दिगरू आसुवा एक स्कूटी सह मुहांमुही धक्का होइतिला। ठीक सेतकी बेले मोरडा SBI बैंक मैनेजर सही रास्ता दे कार रे आसुवा बेले निज गाड़ी रे स्थानीय लोकों सहयोग में गुरुतर थिबा मलय को रक्त जुड़बुड़ अवस्था उद्धार कर किसान तांडी डाक्तखाना आनी भर्ती करथिले। खबर पाई मोरडा थाना इन्स्पेक्टर निवेदिता नायक घटनास्थल में पहुंची 3 आहत को उद्धार कर पुलिस गाड़ी रे किसान तांडी डाक्तखाना को आनी। सेठारे मलय अवस्था संकटापन्न थिबारु प्राथमिक चिकित्सा पर डाक्तर तांकु बारिपदा जिला मुख्य डाक्तखाना को स्थानांतरित करथिले। स्कूटी रे थिबा अन्य 3 जन सामान्य आहत होई चिकित्सित होउथबा बेले दुर्घटनाग्रस्त उभय गाड़ी को पुलिस जबत करी थाना को आनी अधिक तदंत जारी रखिछि। परवर्ती खबर कप्तिबाद ब्लॉक नुदुरिया पंचायत पटलडिया ग्राम में कंटाल नदी में बुड़ी जाए जड़े युवकर मृत्यु घटी। मृत युवक जनक गोपीनाथ सोरेन पुत्र अनु सोरेन बयस 25 वर्ष शनिवार अपराह युवक जनक नदी गाधोवा जाइथिले। मात्र घर को फेरबार विलंब परिवार लोक मैंने खोजाखोजी करते। स्थानीय लोक
ଅନୁ ପାଣିରେ ଭାସୁଥିବା ଦେଖି ପରିବାର ଏବଂ ଅଗ୍ନିଶମ ସେବା ବିଭାଗକୁ ଖବର ଦେଇଥିଲେ। ଅଗ୍ନିଶମ ସେବା ବିଭାଗ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଅନୁଙ୍କୁ ଉପଖଣ୍ଡ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିଥିଲେ ହେଁ ଡାକ୍ତର ତାଙ୍କୁ ମୃତ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ କପ୍ତିବର ଥାନାରେ ଏକ ଅପମୃତ୍ୟୁ ମାମଲା ରୁଜୁ ହୋଇ ଅଧିକ ତଦନ୍ତ ଜାରି ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଶୁକ୍ରବାର ଜଣେ କଲେଜ ଛାତ୍ରୀ ନିଜ ଗ୍ରାମକୁ ସାଇକେଲ ଯୋଗେ ଫେରୁଥିବା ବେଳେ ଜଣେ ଅଜଣା ସ୍କୁଟି ଚାଳକ ତାଙ୍କ ବ୍ୟାଗକୁ ଛିନତାଇ କରି ନେଇ ପଳାଇ ଯାଇଥିବା ସମ୍ପର୍କରେ ବାରିପଦା ଟାଉନ ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ବାରିପଦା ସଦର ଥାନା ଅଧୀନ ଗଳାଗଡ଼ିଆ ଗ୍ରାମର ଶ୍ରଦ୍ଧା ସିଂଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ କରାଯାଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ଅନୁଯାୟୀ ତାଙ୍କ ବ୍ୟାଗରେ ଥିବା ପାସବୁକ୍, ଆଧାର କାର୍ଡ଼, ମାଟ୍ରିକ ଏବଂ ଯୁକ୍ତ 2 ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍, ମୋବାଇଲ ଫୋନ୍, ନଗଦ 2000 ଟଙ୍କା ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ଜଣକ ଛିନତାଇ କରି ନେଇ ପଳାଇ ଯାଇଥିବା ପ୍ରକାଶ। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ତଦନ୍ତ ଜାରି ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ରାଇରଙ୍ଗପୁରର ଚର୍ଚ୍ଚିତ ପାହାଡ଼ପୁର ଗାଁକୁ ଏବେ ସୋଲାର ଭିଲେଜ ବା ସୌର ଗ୍ରାମରେ ପରିଣତ କରାଯିବ। ଏହା ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ ଦ୍ୱାରା ପାହାଡ଼ପୁର ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କୁ ମାଗଣାରେ ବିଜୁଳି ପାଇପାରିବେ। ସେମାନଙ୍କର ଜୀବନଶୈଳୀର ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିବ। ଏହା ସହ ଆଦିବାସୀ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କର ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ଓ ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ସରକାର ସଦାସର୍ବଦା ଯତ୍ନବାନ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଦୋହରାଇଛନ୍ତି। ଏହି ଖବର ପ୍ରଚାର ହେବା ପରେ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଖୁସିର ଲହରୀ ଖେଳିଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ହୋଇଥିବା କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ ଅନୁଯାୟୀ ଚଳିତ ଜୁନ ମାସ 4ର୍ଥ ସୋମବାର ଅର୍ଥାତ୍ 22 ତାରିଖ ଆଜି କପ୍ତିପଦା ଉପଖଣ୍ଡ ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଏବଂ ଆରକ୍ଷୀ ଅଧୀକ୍ଷକଙ୍କ ସହିତ ଜନ ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣାଣି ଶିବିର ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ତାଙ୍କ ସମ୍ମିଳନୀ କକ୍ଷରେ ଆୟୋଜିତ ହେବାକୁ ଥିବା ଏହି ଶୁଣାଣି କାର୍ଯ୍ୟ ପୂର୍ବାହ୍ନ 10 ଘଟିକା ସମୟରେ ହେବ। ଏହି ଶିବିରରେ ଉପଖଣ୍ଡ ତଥା ବ୍ଲକ ସ୍ତରୀୟ ସମସ୍ତ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ଶୁଣାଣି କରାଯାଇ ଉତ୍ଥାପିତ ଅଭିଯୋଗ ଗୁଡ଼ିକର ଯଥାସମ୍ଭବ ସମାଧାନ ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ସରକାରୀ ଯୋଜନାର କାର୍ଯ୍ୟକାରିତା, ଦୁର୍ନୀତି, ଜନକଲ୍ୟାଣ, ସାମାଜିକ ସୁରକ୍ଷା ଆଦି ସମ୍ବଳିତ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ବା ସାମୂହିକ ସମସ୍ୟା ନେଇ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ନିଜ ନିଜ ଅଞ୍ଚଳର ଦରଖାସ୍ତ ପଞ୍ଜୀକୃତ କରିବାକୁ କୁହାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ସ୍ଲୋଗାନ ହେଉଛି ଆଜିର ଶିଶୁ କାଲିର ଭବିଷ୍ୟତ। ସବୁ ସଭା ସମିତିରେ ଏକ ସ୍ୱର ହେଲେ ଏକଥା ଶୁଣୁଛି କିଏ? ପ୍ରଶାସନ ଜାଣି ମଧ୍ୟ ସାଇଛନ୍ତି ନିଦାବିଷ୍ଟୁ। ମାତ୍ର କପ୍ତିପଦା ବ୍ଲକର ଏଭଳି ଏକ ଗାଁ ଅଛି ଯେଉଁଠି ଗ୍ରାମର କୁନି କୁନି ପିଲାଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତ ଗଢ଼ା ହେଉଛି ତମ୍ବୁ ତଳେ। ଏହି ବ୍ଲକର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଦିବାସୀ ଅଧ୍ୟୁଷିତ ଅଞ୍ଚଳ ଦେୱାନବାହାଳି ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ଅଧୀନ ବିଷ୍ଣୁ ଗାଁର କନ୍ଦାସାହି ପଞ୍ଚାୟତର 1 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡରେ ଅବସ୍ଥିତ ରହିଛି। ଏହି ଗ୍ରାମରେ ଏକ ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ ହୋଇପଡ଼ିଛି, କାରଣ ଏହି କେନ୍ଦ୍ରରେ ନାହିଁ ନିଜସ୍ୱ ଭିତ୍ତିଭୂମି ଏବଂ ଶ୍ରେଣୀଗୃହ। କେନ୍ଦ୍ରରେ ପାଠ ପଢ଼ନ୍ତି ପ୍ରାୟ 40 ଜଣ କୁନି କୁନି କମଳବତୀ ଶିଶୁ। ନିଜସ୍ୱ ଗୃହ ନଥିବାରୁ ତମ୍ବୁ ପାଲ ତଳେ ପିଲାଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତ ଗଠନ କରାଯାଉଛି। ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳାଙ୍କୁ ଟୀକାକରଣ କରାଯାଇଥାଏ। ସରକାରଙ୍କ କାଗଜ ରାଜକୋଷରୁ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଥିଲେ ବି ଏହି କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହ ନିର୍ମାଣ ଦିଗରେ ବିଭାଗ ଆଖି ବୁଜି ଦେଇଛନ୍ତି। 1975 ମସିହାରେ ମହିଳା ଏବଂ ଶିଶୁଙ୍କ ମାନସିକ ଓ ଶାରୀରିକ ବିକାଶ ପାଇଁ ସମନ୍ୱିତ ଶିଶୁ ବିକାଶ ଯୋଜନାରେ ପରିକଳ୍ପନା କରାଯାଇଥିଲା। ଉକ୍ତ ଯୋଜନା ମାଧ୍ୟମରେ ମା ଏବଂ ଶିଶୁର ମୃତ୍ୟୁ ହାର କମାଇବା ଏବଂ ଦୃଷ୍ଟିହୀନତା ହ୍ରାସ କରିବା, ପ୍ରତିଷେଧକ ଟୀକା, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ପ୍ରାକ୍ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପରିଚାଳନା କରିବା ପାଇଁ ବହୁ ଯୋଜନା ହାତକୁ ନେଇଥିଲେ ସରକାର। ମାତ୍ର ଏହି ଯୋଜନା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବାର 50 ବର୍ଷ ବିତି ଯାଇଥିଲେ ହେଁ ଏହାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପୂରଣ ହୋଇପାରିଲା ନାହିଁ। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ।